Hey guys, what's up? Woo! Holy shit. Wow. You want to take this? Wow. Wow. How are you guys doing? Good. Feeling good? Feeling good? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Para mí es de verdad un honor poder tener, para mí, uno de los mejores nuevos DJs productores del mundo. La carrera de Styline hasta ahora ha sido increíble, con firmas en Armada, Spinning, Protocol, Cyrup, Criteria Records y su propia disquera que le está yendo muy bien, The Powerhouse. Y además tiene, pues, para todo aquí los que son productores, todo esto del sample pack de Loop Masters. Es un diseñador de sonido increíble. Así que nada, yo aquí hoy solamente voy a ser un traductor para ustedes, para los que no entienden un poco inglés. Voy a hacer mi mayor esfuerzo en traducir lo que él dice y su mensaje. Gracias a todos por venir, y con ustedes, Styline. Thank you. Thank you, Cato, as well. Mi español no está muy bien. Entonces, I'm going to speak in English. I'm going to have 101 tips for you guys today that are ranging from a lot of different things. Styline va a traer 101 tips para ustedes que abarcan todo desde DJ, producción, marketing y muchos temas. Yeah, so the topics we're going to be talking about are marketing, social media, releasing music, performing and DJing, as well as production and plugins I'm using. So it's the whole scope. And it's a little bit, some of these things might be a little bit advanced, and some might be super obvious. But I just like to repeat them, and just like, if you want, please take notes, because there's going to be a whole lot of cool shit. Básicamente vamos a revisar todos estos topics. Va a haber cosas avanzadas, cosas que parecen obvias, pero en general va a ser un espectro de todo lo que requiere un artista de música electrónica. Él les recomienda que tomen notas, porque todo esto les va a servir un montón. Cool, so let's start. Let's start with marketing. First of all, who here thinks that their music is their product? Aquí, ¿quién piensa que su música es su producto? That's a lot. Eso es bastante. How about I tell you that's not true? ¿Qué tal si les digo que eso no es verdad? Because the product is actually you. And that's really, really important. And that's the first lesson I want to give you. En realidad, el producto no necesariamente es tu música. El producto eres tú como artista. Y eso es algo que él les quiere comentar. So that's the first lesson you need to learn. Your music is your advertising, okay? If I put out a song, yeah, it's kind of something I created, but in the end, I want to be the one that is up on a stage. I want to be the one, I'm the product that wants to take pictures, that gets brand deals, etc. Tu música es en realidad algo que te hace, al cual le haces publicidad, ¿verdad? Pero en realidad el que quiere estar en el big stage, el que quiere estar en la tarima grande, eres tú como artista y como producto, y ahí es donde se tienen que enfocar. Does everyone understand this concept? Because I think when I realized that, it changed me and how I envision myself a lot. And I think if you guys understand that, that's a super important step in your career. Es importante que aprendan este concepto. Eso le cambió la vida a Oscar Styline, porque cuando se dio cuenta de que su música era el producto, y que su música era una forma de comunicación de él, y que tenía que marketear era él como producto, entonces ahí su carrera cambió. Cool. All right. Now that we have this out of the way, let's get into some other things. One big thing is learn English. And I'm not even kidding. Because this entire industry is in English, right? In order to understand me,
you speak English. In order to communicate with most of the other world, you need to speak English. So I think one big investment of your time that you can do is learn good English. Básicamente creo que ahí es claro, tienen que aprender inglés, es una herramienta esencial, todo el mundo en esta industria habla en inglés y no siempre van a tener a Cato Anaya aquí traduciendo. Sure. So, let's start with some marketing stuff, and that's going to go a little bit more in depth now, not so general. So one thing that you want to present yourself with is a good press pack, right? I have a good press pack here. This is kind of what I'm doing. Event shots, that's pictures of me playing, a logo, so everyone, wherever I send that to, has my logos. Press shots, that's me in front of like a white screen or whatever. Videos, if you have good content, that's always key. And then, of course, like a biography, etc. This is something for you as an artist to really put some time into, because this is the first thing that you send to anyone. For any booking, for any label, anyone will ask for this. Básicamente aquí está un modelo de su press kit. En este press kit pueden encontrar qué es lo que se le manda a los empresarios cuando te piden o quieren hacer un booking tuyo. Tiene fotos de él tocando en eventos, sus logos, fotos de él con fondo genérico, fondo blanco, fondo azul, fondo negro, videos de él tocando, biografía y toda esta información, rider, EPK, toda esa información para que el promotor tenga las suficientes herramientas para venderte a ti como artista. Yeah, so it's important you spend some time in doing this, and it's annoying because I want to work on music. I want to do other things, you know, but it's really important that you do this. And you can find other DJs' press kits online, and I recommend you download these and just see how they do it and copy it, because they spend a whole lot of time designing those and doing this. My rider, I copied it because it was a great rider. I adapted it a little bit, but then I put my logo and that's it, right? Sí, que básicamente, a pesar de que no es o sea, él no quiere hacer esto necesariamente, él quiere dedicarse a hacer música en el estudio. Esto es supremamente esencial, que lo hagan con mucho profesionalismo y nada. Vayan a internet, descarguen un press kit de algún artista que les guste, porque hay un montón, cambien el logo, si se sienten identificados con lo que dice el press kit, simplemente háganlo de esa manera y va a ser una herramienta increíble para sus bookings. So another big thing, I think, is add a signature to your emails, because emails is your professional way to a label, to a booking, to anything. And it just looks way more professional if you don't just write a text, but if you have like a little signature under each of your emails. Básicamente, a todos sus emails que manden con promos, agréguenle una firma. Se ve mucho más profesional que haya una firma con tu logo en todos tus emails, que simplemente sea un texto. Entonces eso le da un poquito más de seriedad a la hora de mandar promos. Now, I recommend you build your own website. It's really easy now with Squarespace. That's what I'm doing for all my stuff. You just literally plug and play. And then again, you have your own platform that you can use to advertise yourself. Maybe that's a little bit for later in your career, but it's super helpful for marketing. Es súper importante tener una página web. Por ejemplo, él usa Squarespace para que tomen nota. Es súper fácil, es simplemente ir llenando los diferentes espacios y es súper fácil de hacer. De pronto esto es para ir un poquito más avanzado en su carrera, pero es una herramienta esencial para tener un buen marketing de tu marca. Right. Now, I also have another tool or program for you that I recommend that I'm using and all my team and everyone is using. It's called France. It's from guys from Switzerland, and it's the best. You have all your messaging in one little thing, and it's like my productivity household. And it's not just for music production, it's for anything. So if you can download this, try it out. That's like a good tip, I think. Este programa él lo usa muchísimo para comunicar y para básicamente centrar toda su comunicación en un solo programa. Se llama France. Si no entendí mal, es de Suiza, y ahí básicamente puedes tener absolutamente todos los medios de comunicación, WhatsApp, Telegram, Skype y muchos más, muchos más.
For marketing as well, one thing I think is good if you can spend some time and try to do a little bit of Photoshop or doing your own videos. I do that a lot myself. I edit a lot of my own cover artworks, doing banners, putting my own videos. I think it's really important because in the end of the day, it's content. For your Instagram, for whatever, if you can't do it, get a friend or someone that you know and do that. These are all like really like stepping stones to begin with, but they will help you massively later in your career. Es importantísimo aprender algo de Photoshop, algo de edición de video, porque él hace mucho de todo esto él mismo. Y es una herramienta que pues, al final del día no tienes que contratar a alguien más que te esté editando los videos o a alguien más que te esté haciendo los flyers, etc. Si tú tienes al menos algo de conocimiento, te va a hacer la vida mucho más fácil, incluso para dirigir a esa persona que de pronto lo haga. Cool. Now, have a plan B. I think that's a really good one as well. You can't, the chances that you make it in music and make your entire living out of it is not the best. There's a lot of people here in this room that dream about this, and it's great, and I think you should have that vision, but have a plan B. Study something else on the side. Like, be serious about your life, because that I do this now is also just a bit of luck as well, you know? And I think, yeah, you can have all the passion you want, but have another source of income or do something else on the side until your career really takes off and then put everything in, you know? Básicamente es tener un plan B en tu vida desde el punto de vista de estudios, tener una carrera aparte, porque nada, muchos de los que estamos acá, incluyéndome a mí, soñamos con definitivamente romperla en el mundo de la música, pero mientras eso pasa es importante tener diferentes ingresos y tener trabajos, etcétera. Pueden ser incluso trabajos que sean relacionados con la música, si es lo que tanto les gusta, pero sí es súper importante que tengan algo al lado que pueda al menos soportar su carrera. Perfect. Now, let's move on to social media. It's brighten the mood up a little bit. So, first thing is your artist name. That's where it all starts, and your branding. And I think this is something that not so many people think about. I didn't think about it when I chose the name Styline, to be honest. Ahora pasamos a un poco de social media, de redes sociales, y nos vamos a concentrar en tu nombre artístico. Él dice que, por ejemplo, no lo pensó mucho y no fue como muy pensado el tema de que él se llamara Styline. Yeah, I was like in Shanghai, so I thought it's a cool, like a skyline, and I have a different style, so I call myself Styline. And I was 15 years old, I think, so... Yeah. Que básicamente estaba en Shanghái y bueno, se vio el skyline, que son todos los edificios, y dijo, bueno, skyline, pues nada, Styline. y eso lo hizo a los 15 años y no lo pensó mucho, básicamente eso, no lo pensó mucho. Yeah, and probably today I would change it or choose something else. But I stick with it, I run with it, and it's good, you know? Everyone now starts to know the name, and that's great. I'm having a brand new project. It's called Don't Blink. That's what you see here. And it took me over half a year to come up with the perfect name and the branding and everything around it. But I think it's so important that it's right to start out with, because that will make everything easier later on. Básicamente ahora tiene un alias que se llama Don't Blink, aparte de Styline, y nada, a este sí le puso un poquito de mente, más de 6 meses detrás de encontrar el nombre correcto para este nuevo alias que es de otro género musical. Yeah, and also the branding. So as you can see here, it's not just the logo, but it's also branding. Don't blink means don't blink. It has to do with eyes. So I'm having a full branding with like cat eyes and cool like visuals in the background. So that all kind of comes together, right? Entonces Don't Blink significa como cuando picas el ojo, por decirlo así, y todo el branding de su marca alrededor de Don't Blink obviamente tiene que ver con diferentes ojos de gatos, de humanos, etcétera, y todos sus visuales van alrededor de su marca y de lo que significa su nombre. Yeah, so the main thing here I think is choose a name that is international, that everyone can pronounce, that everyone can understand. Cato Anaya is a great example. If I say Cato Anaya to anyone, everyone will kind of understand how to spell this, right? The moment you say the name.
que básicamente escojan un nombre que sea internacional, que en cualquier idioma lo puedan decir. Está diciendo que mi nombre es horrible y que definitivamente... No, de verdad, que busquen un nombre que todo el mundo lo pueda pronunciar y que sea fácil en cualquier país. Yeah, perfect. Now, social media, try to keep the same username everywhere. In my case, I'm really lucky I was able to get them all, /Styline, but don't change it. Don't have like one that says DJ Styline, one that says Styline Music, one that says Styline DJ, then another one just Styline, because then people get confused, you know? Then I try to find you on Instagram, it's different on SoundCloud, it's different on Twitter, so it's all different, right? Try to keep the same. Básicamente, mantener el mismo nombre en todas las redes sociales es supremamente importante y tratar de no agregarle, o sea, hacer el esfuerzo de definitivamente buscar un nombre que sea único. Agréguenle un apellido, agréguenle algo, pero que no sea /música o DJ / música pro tal. No, algo que sea de verdad fácil para todas las redes sociales y que la gente lo pueda escribir. You're skipping my step there. That was the next slide, bro. So, yeah, don't put like something before your name. The thing is, if you write DJ Styline or music by Styline or something like this, the moment I want to tag you on Instagram, I write @ and I'm not going to type in DJ, I'm going to type in your name. I'm going to type in @Cato Anaya. But I will not find it if the handle is actually @DJ Cato Anaya, because I will just not find it, right? Que no le pongan nada antes del nombre de ustedes como artistas, porque a la hora de que te vayan a taguear, lo primero que van a poner es tu nombre artístico. Nadie sabe que es DJ Cato Anaya o DJ Styline. Entonces, póngasela fácil a la gente, a los fans que ven los visuales en las pantallas, y que cuando pongan su nombre, automáticamente aparezca su Instagram o su red social. Yeah, perfect. So these are good examples. Styline, Styline Music, Styline DJ, all this kind of stuff is perfect, you know. So, next, use Instagram. Instagram right now is the best way to get in contact with anyone. If you like someone, send them a direct message and just say something nice. That's what I'm doing to the big artists that I look up to. This is how I got, for example, in touch with Nicky Romero, and now I have a release on Protocol recordings. Usen Instagram. Si de verdad les gusta un artista mucho, envíenle un mensaje directo saludándolo, diciéndole cuánto lo admiran, etc. Y él está poniendo el ejemplo que gracias a ese contacto a través de Instagram, hoy Nicky Romero le firmó una canción en Protocol. Entonces, escríbanle a sus artistas, no les dé pena, y pónganse en contacto con ellos. Yeah, and I'm serious about this. And don't direct message and then directly send your promo. That's not how it works. The first thing is that they get to know you, you know? So just send something nice. Just say, I love your new track. It's so awesome. I played it last night. Or, hey, I really love this. It inspires me. Or just send some really nice comments. And do that for 2 months without asking for anything, without sending promos or doing anything. Because these people will reply, even if it's just sometimes like an emoji or something. But in the end, they will start to know you. And they will start to recognize you. And then they will be more open to submissions, right? Básicamente, él dice que enseguida no manden el promo, sino si de verdad les gusta un artista y quieren trabajar con ese artista, creen una relación con ese artista. Si tú duras 2 meses apoyando a ese artista, comentándole en sus posts, mandándole mensajes directos, apreciando su música, diciéndole que tocaron la canción hace un tiempo, va a llegar un momento donde ese artista los va a reconocer, va a saber quiénes son ustedes, que están ahí firmes, y eventualmente va a escuchar su música. Now, one more advanced trick. There's a platform called If This Then That. Okay, IFTTT. So they do it, and I have it set up with my socials. The moment I post something on Instagram, it will automatically post it to Twitter as well, with the image and everything. It's really helpful, because I'm lazy. I don't want to fucking spend my time posting it everywhere, so these guys do it for me. And it's for free. You just set it up once, and it's going. Usen esta plataforma, les recomienda, que básicamente conecta Instagram con Twitter,
para que cuando posteen algo en Instagram automáticamente se postee en Twitter. Él dice que pues él no es tan activo en redes sociales y que es un poco, pues, por decir así, flojo en ese sentido, y que esto le ayuda muchísimo para que sea todo un poco más rápido. Y es gratis. Now, if you want, use a Twitter or Instagram bot. That is something that's up to you. A lot of artists do it, actually. This is something that's a little bit of a gray zone. I do it sometimes, or I did it for a while. Now I'm not doing it. But it does put you in touch with more people. It's something that you have to decide for yourself, and obviously it costs money as well. I would think that at the beginning of your career, it's nothing you kind of want to do, but once you get a little bit out there, maybe it's something that connects you with more people. It's kind of up to you. It's kind of like a gray zone to touch on, but it is, in reality, a lot of artists do it, especially the big guys. They do it. They run bots, also reply bots and everything. Hardware is doing it. Everyone's doing it. So it's a bit of like a gray zone, but I kind of want to touch on it. Yeah, básicamente también hay unas herramientas donde tú programas para que tanto Twitter como Instagram se autorrespondan a los fans. Algunos artistas lo usan grandes, no sé, alguno de pronto alguna vez le escribió a Hardwell y te respondió Hardwell, pues de verdad te respondió un robot. Pero nada, es una manera que utilizan algunos artistas como para estar en contacto con sus fans. Él no es algo que usa en el momento, es un poco como una zona gris, porque pues la idea en verdad es estar en contacto con toda la gente, pero simplemente quería mencionarlo como una herramienta que existe en el momento. Yeah. Now, for my career, what is the most important thing is building WhatsApp groups and WhatsApp connections. Cato and we kind of met in a WhatsApp group of Criteria, for example, and I first got his contact through that. So I think, in general, if you can try and get someone's WhatsApp, that is the best thing you can have, because that's a full personal kind of direction you have with him, and a connection that is invaluable. WhatsApp es una herramienta que él usa muchísimo, incluso nos conocimos en un grupo de Criteria Records donde están todos los DJs que estaban en una compilation, y de esa manera pues entramos ya en un contacto directo luego. Entonces él recomienda de que hagan grupos de WhatsApp con sus amigos DJs, que metan a mucha gente, que se apoyen entre esos grupos y que crezca la comunidad. Styline les va a regalar su WhatsApp a todo el mundo cuando se acabe la presentación. I'm just saying that you're going to give your WhatsApp. Yeah. Yeah, I use this a lot, and I think I have different groups for every single like group of producers I hang out with. Some more tech house, some whatever. But it's great to support each other. Even you and your friends build a group together, support each other, send each other your new tracks. Maybe if something got released on Beatport, you can kind of like try. So we have a group like this where I buy my friend's tracks and he buys my tracks in exchange, because that pushes us all up. You know, it's a great thing. Sí, está diciendo que él usa muchos grupos con amigos DJs. Por ejemplo, cuando él hace un lanzamiento de un track en Beatport, pues ahí lo pone y le dice a todo el mundo: hey, por favor, compren mi track. No importa el nivel que estés en tu carrera, siempre es bueno tener una comunidad de artistas, de DJs, donde se apoyen y donde creen un movimiento ustedes mismos a través de esta herramienta tecnológica que todos usamos a diario. Perfect. And one thing that I think is really important as well for us producers in general, let's not discriminate any genres. I get that a lot, where people are like, oh, you are EDM, oh, no, you're underground, or you are doing future house or whatever. No, it's all freaking awesome electronic music. So be open to everyone, and everyone's music is great. And it's all great productions. It doesn't matter if the taste is a little bit different, you know? Que paremos la discriminación en cuanto a géneros musicales, que a uno le gusta el techno, que uno hace house, que otro hace EDM. Paremos de estar criticando otros géneros, aceptemos que al final del día estamos todos haciendo música electrónica y que tenemos gustos diferentes de música, pero porque tenemos gustos diferentes de música no significa que vamos a destruir al compañero DJ que está en otra movida, y eso es algo que él les quiere decir hoy a ustedes, y yo creo que se merece un aplauso porque es súper importante.
Now, let's talk about releasing music, because once you have a track, you kind of want to get it out there, right? So there's a few tips and tricks that are really helpful. One thing, if you sign tech house or anything like this, look for a label that has Beatport hype. The chances for you to get into the hype charts are 1,000,000 times higher than getting into the actual top 100. So this will help you massively. So if a label has hype, or even if they don't, ask them to go get it. It's like $10 a month or something for the label. Busquen labels si quieren firmar música, sobre todo de house, de tech house o cualquiera que hagan, que ese label tenga hype. O sea, hay mucho más chance que sus tracks entren en la lista de los 100 mejores en el hype list, que entre en la lista de los 100 mejores tracks más vendidos en el Tech House List, que es masivo. Entonces, cuando quieran lanzar música, traten de buscar que tengan esta característica, el label donde lanzan. Yeah. Another thing is, try to split your tracks into 2 deliveries. And yeah, this is hard to say because you are producers, you're not a label, but you really have to push the label if they don't do it already. We're in an age of streaming, and we're also in an age of DJing. It's 2 different things. So extended mixes go to Beatport and TrackSource. Radio mixes go to streaming, Spotify and Apple Music. I don't want to see any extended mix on Spotify. I don't want to listen to a 1-minute beat without anything. No, I'm not going to put that track in my playlist personally, and neither will anyone else. Básicamente que hay que saber dividir a dónde mandar tu extended mix y a dónde mandar tu radio edit. Obviamente el extended mix va a estar en Beatport y en TrackSource, que son especializados en DJs. Pero en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Deezer, en esas plataformas de streaming, la gente no quiere escuchar un intro de 1 minuto, la gente quiere escuchar la canción que va al grano. Entonces siempre tengan sus 2 versiones, hagan sus 2 versiones y sepan cómo dividirlas para los diferentes públicos. Yeah. Now, if you then release those tracks, even though it's split up and it's coming out on Beatport and it's coming out on Spotify or whatever, release them on the same day. They can still be Beatport exclusive even though they are out for streaming in the radio version, because the extended version is exclusive to Beatport. And I suggest you do it exclusive with Beatport for like 4 weeks or something like this, because Beatport will more likely feature you or put you anywhere where they are, right? Entonces, cuando vayan a lanzar música, traten en lo posible de que el día del lanzamiento salga en todas las plataformas, incluyendo las de streaming, como también las plataformas de DJs. Si quieren hacer un exclusive para Beatport, ustedes incluso pueden combinarlo el lanzamiento el mismo día, porque son files diferentes. Uno es un extended y el otro es radio edit. Entonces, él recomienda incluso que cuando vayan a hacer un exclusive only en Beatport, que es un track exclusivo para ellos, tienen mucho más chance de que Beatport les haga mucha más promoción, porque en teoría ellos lo tienen de primero que cualquier otra plataforma. Yeah. Now, that's a trick that I use, and I don't say everyone has to use it, but I use it. And I capitalize my track names, okay? Which are the ones that stand out here is definitely Get Down and Deep. Because the moment you look at a list of 100 tracks, those are the ones you look at the most, and these are the ones you more likely click on. So it's an easy kind of thing, like an easy kind of hack to get a little bit more attention. Algo que hace él es que los nombres de sus tracks, cuando los va a distribuir, todos los ponen en mayúscula. Porque básicamente, sí, pueden ver ahí que Get Down o Deep, por un tema muy de perspectiva visual, a la hora de leer, va a ser mucho más fácil leer los que primero están en letra mayúscula. Entonces, es una especie como de hack que él hace con su música, que todo está en mayúscula. Now, send out your promos, but send them out personalized, okay? Spam emails are the most annoying thing, and I have to say, any email that I get that is automated goes right in my trash, okay? And I get a lot, so I cannot listen to everything. But if I get a personalized email where you tell me in like 1 or 2 sentences why this track, why I should listen to this track, and then just a Dropbox link or something, I will listen. But I will not listen if I get this like massive spam email, right?
personalicen sus emails a la hora de mandar promos. O sea, si de verdad quieren que un artista escuche sus mails, escriban al artista, salúdenlo, cuéntenle qué piensan de él, por qué creen que esa canción es buena para él. Y él lo que está diciendo, que él cuando ve que son ese tipo de emails que son puro spam, que son simplemente mails automáticos mandados a cualquier cantidad de artistas, lo primero que él hace es borrarlos. Porque no son, él siente que no, en realidad no le están mandando la música a él, sino que se la están mandando a cualquiera que pesque la canción. Now, you can also use like promo services. They are for free. For example, Zip DJ is for free. In-flight, I don't know, maybe costs a little bit. But even if they just get you another like 50 downloads, 60 downloads, it's worth it. It's for you just spending like 2 more minutes and uploading it there as well, you know? Que también utilicen estos promo services que son muy buenos. Hay unos que son gratis, otros tienes que pagar un poquito, pero nada, es una herramienta más para enviar música a donde quieran enviarlo. Si quieren tomarle una foto, esas son las herramientas. Now, one thing that is becoming more important now as well for releasing music is before the release to run like a pre-save campaign. This is a little bit of like a thing that is hard to do because you really have to push it. But there's, again, a really good service called presave.io that I'm using as well, where in Hexagon is using it, Don Diablo. Before you release, you create this, and people can already kind of like save the track to their collection, you know? So that on release date, you already have a lot of listeners. And SoundCloud, Spotify sees that, and also Apple Music sees that. If you already have like, I don't know, 100, 200 saves, that will mean that they more likely also feature it, you know? Ooh. Yeah, it's getting sexy here. Ooh la la. Cato. Básicamente que a la hora de planear tu lanzamiento con unas 4 semanas de antelación, puedes hacer que la gente pre-salve tu canción. Y eso al final del día lo que hace, obviamente hay que empujarlo un poquito a nivel de marketing, pero nada, si puedes lograr que 200 personas salven tu canción antes de que salga, el día que sea el lanzamiento de la canción ya vas a tener a 200 personas de este lado que van a escuchar tu canción de primero. Entonces, nada, en vez de esperar a última hora el día de lanzamiento y ese día hacer una cantidad de posts, pueden hacer una campaña de pre-marketing con estas herramientas. Perfect. Now, one more thing is do artist charts. And I'm giving you this link right now because not so many have this, okay? This is the link you need to submit your artist chart on. If you create a chart on Beatport, click on this link, submit it, and they can feature it. If you don't do it, it will never get featured. You have to use this link, okay? Básicamente, él recomienda crear sus propias playlists en Beatport. Aquí les está regalando este link que solamente con ese link sus playlists van a ser en realidad tenidas en cuenta, por decirlo así, en Beatport. Entonces, solamente con este link en realidad pueden tener su propio chart privado. Everyone got a photo? ¿Todo bien? 5, 4, 3. Sí, yo tapo la mitad. Estoy gordo, man. Get out of here. Also try to use a picture of yourself. I think that's important. También usen una foto de ustedes mismos. Okay, ready? Yeah. Cool. Now, there's also Spotify for artists. Sign up for that and submit your music. It's the same thing. In order to get featured, you need to submit it. I just submitted my new EP. That was literally yesterday. And that's what it looks like afterwards. But basically, their new system works like this, that the moment the track is delivered to them, you will see it in your artist dashboard. And you can fill out a little form. You say how energetic it is, you say a little bit about it, and you submit it. And only if you submit it, it will, for example, also reach the release radar on Spotify. And obviously, you have a chance for the editorial playlist, which are the very big playlists that you want to be in. Usen Spotify para artistas, es gratis. Básicamente cada vez que van a hacer un lanzamiento a través de alguna distribuidora disquera, ustedes como artistas pueden llenar un formulario donde dicen
cómo fue hecha la canción, qué tan energética es y una cantidad de cosas, y solo si lo hacen antes del lanzamiento, en realidad su música puede ser seleccionada para estas grandes playlists de Spotify. Así que todo descárguese Spotify for Artists y ténganla porque es súper importante. Also, through this, you can create like your artist pick and a playlist, etc. And this is also really important because the moment people go to your profile, you want to have them see all this. You know, you want to have, like, you want to get the attention on your new release. Whatever you can do is really get it out there, right? A través de esta plataforma también pueden crear sus propias playlists donde ustedes cubran su propia música, etcétera. Y ustedes quieren que cuando los visiten en su página, esas diferentes playlists sean como vistas de una mejor forma que simplemente crearlas ahí en el Spotify que tienen en el computador. Entonces esto es una herramienta muy importante. They also have this now for Apple Music. It's still in a beta, and it's still not really good, honestly. But I think soon it will get there. So if you can, sign up for it already. I'm signed up now. I see my statistics and stuff. I cannot really do anything, but I think they're working on it, and Apple Music is already kind of becoming the future. In the States now, they just overtook Spotify, actually, in subscription numbers. So being on Apple Music is also really important, I think, and it will only grow. También en Apple Music está esta opción, está creciendo un montón esta plataforma, se pueden inscribir gratis, está creciendo mucho en Estados Unidos, ya sobrepasó suscriptores a Spotify, así que él dice que esto es el futuro, así que no descuiden esta plataforma tampoco para distribuir su música. And then last but not least, be on the ass of fucking labels. Because the labels, they don't care about you. They don't care about your one track. You need to push them. And that's what I'm doing every day, even though I have a release with them. You need to tell them, send me the artworks, promote this, post it again, do something, but be on their ass. That's how you can kind of like really get up there. I think it's really important. Es importante que se la monten, por decirlo así, a los labels, que los presionen, que les pidan el arte, que les digan qué van a hacer con su track, que qué van a hacer con la promoción, porque al final del día el label no le importas tú, lo que importa de una u otra manera es vender. Entonces es importante tener un contacto directo y presionarlos para que ustedes estén contentos con el resultado de cada lanzamiento. All right. One thing that I'm doing as well is I leak my own shit, okay? So the moment I release my music, I upload that shit to Zippy Share. I know everyone here uses Zippy Share. And I want everyone to get the official version with the right artwork, with the right tags. So I'm leaking my own music, not just on Zippy Share, but all the Russian platforms, wherever people don't pay for music, I upload it. All right, Promo DJ, there's Mix Upload, there's DJ.ru, there's like a full list of platforms. Audio Mac, Hear This, whatever, like the list goes on. I upload it everywhere because in the end of the day, those Russians, they will not pay for my music. They will not buy it from Beatport. No, maybe they don't even know about me. But the moment they see it there, I get like 400 or 500 new downloads. These are people that then have that track on their phone, on their computer, that listen to it, and that's great for me. Básicamente él automáticamente que hace el lanzamiento, él también personalmente lo sube a CPShare, lo sube a todas estas plataformas rusas, a todas estas plataformas de Afganistán, de Brasil, de lo que sea, porque al final del día la música, él quiere que la gente escuche su música, él quiere que la gente tenga acceso a su música. De pronto en algunos países ni siquiera saben lo que es Beatport. Entonces, sí, súper que tu música sea comprada por algunos, pero los que no tienen para comprarla, ¿por qué no? La música al final es de todos. Entonces él hace todo lo posible porque asegurarse que esté en todos lados con el arte correcto, con la calidad correcta y que la gente no esté descargando MP3 o MP4 o lo que sea de baja calidad, sino de verdad las canciones de él. Now, one thing that is also really cool, it's a new app called 1001 Track Stats. Shameless self-plug here. You get notifications about anything that's going on with your music in the different platforms like Spotify, 1001 Track, SoundCloud, Beatport, Apple Music, etc. So I'm right now on my phone, I'm getting a notification the moment I'm, for example, in a Beatport chart.
I'm getting a notification I'm in a Spotify playlist. This is maybe, again, something for a little bit later. But, for example, I showed it to Cato, and he loves it because the thing is, you get a notification sometimes the moment something happens to your music, right? Hay esta nueva plataforma que se llama 1001 Track Stats. Básicamente es una plataforma que te avisa qué está pasando con tu música. Supongamos que tu canción entre a una playlist de Spotify, te llega una notificación que te dice entraste a una playlist de Spotify. Vamos a suponer que tu canción de una u otra manera, ¿qué más hace esta vaina? Beatport, charts, si por ejemplo entraste a un chart de Beatport, ahí te sale que entraste. O sea, entonces no tienes que estar revisando en cada plataforma qué pasó con tu música, sino que directamente el celular te está mandando una notificación que te dice pasó esto con tu música. Entonces es súper fácil. Lo comencé a usar hace unos días y es una locura porque todo el tiempo sé qué está pasando con mi música sin tener que estar pendiente de 1000 plataformas. Así que descárguensela. 1001 Track Stats. Está en todas en Android y Apple Store, en todo. And the one thing here about this as well is you want to be more proactive and reactive about these things. The moment something happens with your music, share it. You know, if you only get at 99 in the Beatport charts, share it. You know, your fans and your friends will see it. They will support you. They will look up to you, and you will look better, you know, and you will reach even more people. If you make it into a Spotify playlist, share that playlist, because the person that makes the playlist, maybe reach out to them. They will put you again and again and again, you know, and you can only grow from there. Hay que ser mucho más proactivos a la hora de compartir lo que está pasando con tu música, y lo que él recomienda es compartir todo. Si tu canción llegó, no importa, al puesto 99 en Beatport, porque conseguiste un par de buys o de compras de algunos amigos, compartan todo eso. Si tu canción entró en una playlist, no importa que sea oficial de Spotify o no, compartan eso, porque luego cuando hagas otro lanzamiento, la gente que es dueña de esa playlist va a querer seguir apoyándote porque tú los estás apoyando a ellos también y necesitan tu apoyo. Ellos al final quieren masificar también esas playlists para que todo el mundo las escuche. Entonces compartan un poco más lo que está pasando con su música. Perfect. Now, let's talk about performing, because well, we're all DJs, right? In the end of the day. So, preparation here is key, in my opinion. So, I'm really, really well prepared whenever I come to a show. Vamos a hablar ahora de hacer shows, y está diciendo que él siempre a la hora de hacer un show está supremamente preparado en todos los sentidos para realizar ese show. For example, I separate my libraries, okay? That's something I can recommend to everyone. I have my personal music. I listen to some jazz, some rock, something, whatever. I listen to that on Spotify. I use Spotify for this. You can use whatever you want. But then I have my professional playlists, which are the ones where I have my tracks that I'm playing with all the right music, and I'm keeping these separate from each other because they will make it so much easier. En cuestión de orden, él le gusta separar la música que escucha a diario. No sé, él escucha rock, jazz o lo que sea que le guste escuchar, champeta. En la... Está bien. Pero ahora me da risa ahora todo. No, básicamente él separa a lo que le gusta escuchar personalmente a lo que en verdad él toca, y así es mucho más fácil tener un orden de tu música definitivamente, y también un orden mental, porque si tienes todo revuelto en una sola playlist te vas a volver loco a la hora de ir a tocar. Also, I like to keep my library super clean. And I get rid of anything that says, for example, original mix, extended mix, or whatever. The way the brain works, it's just like a longer string, and you don't really notice it. But for me now, yeah, this track usually says, be good to me, extended mix. Or then here, heartbeat, original, whatever version. It doesn't fucking matter, get rid of it. Right? Because when you search for that track on the CDJ, the moment you see Be Good To Me, boom, you click it. You know what it is. But you don't need all this like original mix stuff. And then, of course, if it's a remix, keep it, because you need to know what remix it is, right? But it makes everything much cleaner, right? Básicamente, él elimina de su lista de record box o donde tiene
la parte que dice extended, original, mix, etcétera, porque es mucho más fácil a la hora de leer cuando estás tocando en los CDJs o básicamente cuando estás viendo tu música, los nombres completos de las canciones y no esa cantidad de nombres que tienen luego. Si es un remix, es importante que lo tengan pues para diferenciarlo, pero él le recomienda que por cuestión de orden mental le quiten esa parte final. Now, might be a bit advanced. How many people here use Macs? Just ask them how many people use Macs. They use what? Macs. ¿Que ¿Cuántos de ustedes usan Macs? Mac, like Apple? Ah, perdón. ¿Cuántos de ustedes usan Mac? Sí, Mac. Yo pensaba que era Max. ¿Qué es esa vaina? Okay, it's not so many. Mac, so we can Apple. Apples. Apple, o sea, Mac. Okay, it's Macintosh. not so many. Maybe I skipped this. It's a little bit... Okay, so... it doesn't matter. fuck this point. It's a little bit advanced and it's only for Mac, so fuck it. Olvídenlo. Okay. Puro like they're saying like only Windows, like yeah, Windows, yeah. Linux. Yeah. Fuck it. Okay. So one trick that I'm using is in the end I'm putting everything in one folder as well. So I have one big folder called music, and then I have all my playlists in there, and I sort by genre. So you see, I have my powerhouse folder. I have my power tech folder, progressive, whatever it is. But in the end of the day, all those tracks are in one folder together. Because that, if you import that somewhere, it's always so much easier to have it all in one place. Básicamente él hace un folder madre, por decirlo así, que se llama, no sé, música, y a partir de ese folder separa todos los géneros musicales que él toca, y así es mucho más fácil a la hora de importarlo o exportarlo a una USB o al computador de algún amigo, lo que sea. Simplemente tienes que exportar ese único folder que dice música. Mucho más fácil. Okay, now another like pirate hack for you guys. ZippyShare doesn't have a search, but you can hack Google to do it for you. So if you really need to find a track, just type in site, zippyshare.com, and then type the name, and you will find it. Esto es importante. To save money. Sí, no, básicamente que si tú pues quieres buscar un archivo en ZippyShare, ZippyShare no tiene a dónde buscar, o sea, como una parte donde tú escribir el track. Google hace eso por ti. Si pones eso primero, site.zippyshare.com, y luego pones el nombre del track o del artista, es como si fuera un motor de búsqueda de ZippyShare para encontrar cualquier track que estés buscando. Yeah. Now, and I saw you don't do that. Use hot cues, guys. Like if you DJ, I cannot stand it anymore when people start every track from the very beginning, because there's a minute of nothing. If you want to mix and you want to mix fast, it doesn't matter if it's tech house or EDM or whatever it is, use hot cues. Rekordbox, and I hope everyone here DJs on Rekordbox, you can set these hot cues, C and B, and I do that for every song that everything that I have in my library. Él recomienda usar hot cues. Hace mucho más fácil el tema de saltarse ese intro largo, etcétera, a la hora de hacerlo. Él recomienda que los usen. Él lo usa todo el tiempo y que espera que todos estén usando Rekordbox, porque al final es una herramienta que te ayuda muchísimo a la hora de organizar tu música. Yeah, I mean, let's say, for example, I'm playing back-to-back with someone else, right? The thing is, if I have to start every track right here where my actual cue is, it will take me a minute to get to the part where the track actually becomes interesting. But no, I have a hot cue here on C, and I have a 30-second rule, okay? So every one of my transitions is usually 30 seconds. It doesn't need to be longer. So I have 30 seconds always between C and B. And on all these CDJs, you can see it later, you have A, B, C, and D. So for me, it's easy. I always know I hit C, it's 30 seconds, and my track starts.
él lo que hace es que él sabe que cada vez que se hunde, por ejemplo, C como hot cue, él va a tener siempre 30 segundos para que el track llegue a la parte en realidad interesante, a la caída o a un build-up, etc. Entonces, él tiene esa regla que se llama la regla de los 30 segundos y es básicamente organizar toda tu música con base en esto para que a la hora que estés haciendo un back-to-back no tengas que hacer adelantar el CDJ o hundirle forward, sino que simplemente hundas el hot cue y llegas a donde quieras llegar. Also, upload promo mixes. I think it's really important that you show your style. Record a mix. You have a great academy here with awesome equipment. Record a 1 hour mix. Upload that to SoundCloud, to Mixcloud, wherever, and get it out there. Because this is the way people can hear what your music style is about. You know, I'm usually power house. I did a promo mix for the power of tech. So that's more of a tech house sound of me that is really powerful. So I can show this now to promoters where they like more of a tech house sound, you know? Tengan sus, o sea, suban sus mixes, eso de una u otra manera los identifica en un estilo y háganlo frecuentemente porque nada, siempre tienen un amigo que le gusta escuchar en el carro sus canciones, etcétera, y eso de otra manera los ayuda a venderse y muchos de los promotores piden, bueno, mándame un mix, es siempre importante tener uno actualizado que refleje lo que ustedes son como artistas. Also, there's 1001 track lists. And I was just talking with David about this as well to set this up a little bit for this academy. So usually, in order to upload to 1001 track lists, there's like a 3x3x3 rule. That kind of means you have to have 3 different tracks that were supported 3 times by 3 different artists. That's pretty complicated, but that's kind of how it works. Now, we can kind of like skip that step by making promo mixes for DNA Music Academy here. So you should talk to David about that, and I will talk with him about it, because then we can have it so that you can have your mix up on 1001 tracklist through DNA Music, okay? Básicamente, Oscar va a darle a la academia la posibilidad de tener su propio usuario de 1001 tracklist y pueden ahí subir sus diferentes sets y sus diferentes IDs o tracks sin tener que hacer todo lo que te pide 1001 tracklist a la hora de subir música, que es que te reconozcan la canción 3 veces, que tú identifiques otras canciones, etcétera. Entonces, desde ahora en adelante, DNA, gracias a Oscar, a Styline, va a tener la capacidad de subir sus mixes. Okay, and also get a dedicated DJ back. I have mine here. I kind of want to show you guys. Básicamente que de verdad tengan un maletincito para DJs. It's really simple, but this is all I need right now. You don't have to carry fucking vinyls anymore like crazy. It's all in here. Headphones, USBs, an audio jack, whatever you take, condoms, whatever. It's all in here, you know? Yeah. They understand that. Yeah. Que es importante que en su maletincito de DJs tengan como primera medida condones, como segunda medida audífonos, ¿no? Audio jacks, etcétera. No necesitas más que eso en realidad y ahí puedes tener absolutamente todo lo que necesitas para tocar y no tienes que andar con maletines grandes, con cosas que no sean necesarias. Yeah. Now, last but not least, if you're performing and you hang out a lot in nightclubs, get earplugs. I'm not even kidding you. These are the most important tools that you can have. So get custom molded earplugs. I have mine on my keychain, literally. So I have them everywhere I go. So when here. That's it. It's on my key every single day. So when I go to a club and I'm there and it's crazy loud or sharp or whatever, pop them in and that's it, you know? But it will save you so much fucking hustle, because I don't know how often I came out of a club and it just hurts afterwards and you still hear it ringing, you know? Bueno, importante que usen protección. Él los tiene básicamente en sus llaves, sus orejas y oídos son su herramienta de trabajo. Tienen que cuidarlas. Al final de eso es lo que vivimos. Entonces, él recomienda siempre tenerlas a la mano cuando vayan a un concierto, cuando vayan a un club, etcétera.
All right, let's talk about production. Yes. Finally, yes. All right, kick and bass, please, guys. That's your foundation. We're making house music, okay? Like in the end of the day, you don't want this to look like that, okay? In the end of the day, that's where I spend every track. That's my first day of work. Is just kick and bass. That needs to sound fucking fat. If that sounds fat, it doesn't matter what you put on top. Importantísimo el kick y el bassline. Si él cuando comienza los tracks, eso es lo primero que hace. Eso tiene que sonar gordo, fuerte, con power, con poder. Y no quieres que pues, el track de ustedes se vea así. Quieren que esa materia prima que es el kick y el bass suene espectacular para poder ponerle cosas encima luego. Yeah, I think this is where a lot of production stands out by especially like newer producers not paying enough attention to this, because the production might be great, it might sound good, but if that foundation, that low end, is not working, that track just doesn't work in a club. The moment you play it, people will just stand there, and it has nothing to do with everything else that you did. It has nothing to do with the sounds you used or the melodies or the synths or the samples. It's only because your foundation is fucked. Básicamente, esto le pasa mucho a los productores jóvenes que no le prestan demasiada atención a esto que es tan simple y tan elemental. Y claro, creen que tienen un track increíble porque tienen toda esta cantidad de melodías, sintetizadores, pianos, etcétera, pero a la hora de tocarlo en un club suena terrible y no, porque no tienen esta base bien fundamentada. Bueno, las preguntas las vamos a hacer ahorita, no te preocupes, todo bien. Yeah, can we do later the questions? Yeah, of course. Now, I do that, I group kick and bass, always. Okay, I don't know how many people do that, but I do it all the time. It gives you so much better control over everything that you're doing. And for example, I don't use a lot of compression on the master. I compress my kick and bass and my low end on the group. Kick and bass together, they sound good, you glue them, and they work together. Él les recomienda que pongan el kick y el bass en un grupo. Él toda la compresión que hace, lo hace sobre ese grupo. Él no usa mucha compresión en el master. Ese es su estilo en cuanto a mezcla y masterización. Él todo lo hace en el grupo como tal. Y si eso suena bien comprimidito, entonces todo va a sonar súper bien. Another thing you see here is I color my shit and I name it. Because later, if your project has 100 layers, it's really good if you have it colored and kind of like grouped in a nice way. Como método de organización, él le pone colores a los diferentes grupos, canales de instrumentos, etc. Por ejemplo, los drums los pone de un solo color, los efectos los pone de otro color, porque después luego tienes esas sesiones que nos ha pasado a todos, que es un desorden, que no tiene nombre, nada, y luego quieres encontrar algo y no sabes ni siquiera dónde está. Entonces, desde el comienzo los organizan con colorcitos y con buenos nombres, va a ser mucho más fácil luego. Now, I use Bitwig. I don't know how many people here know Bitwig. Bitwig is a different DAW. It's from the guys from Ableton and Cubase. It doesn't matter. I heard most of you here use Cubase, a little bit of Pro Tools and FL Studio, but all of them have the same function, which is using Sense, okay? Sense is super helpful because you don't clutter your channels with plugins all the same, right? You set up one send plugin and basically you just send it to the channel. You set an automation without actually having that plugin on the channel. And you can do that in any of the DAWs. Él usa este nuevo software que se llama Bitwig, que es básicamente un nuevo software que salió de la gente que hace Cubase y de la gente que hace Ableton. No lo tienen que usar ustedes, pero lo que sí les recomienda es que usen envíos o sends y que no le pongan los efectos, el reverb o el delay directamente a cada canal de audio, sino que los tengan separados de cada canal de audio y simplemente envíen ese efecto envíen del canal al efecto y así no sobrecargas de plugins todos los canales y luego se te vuelve un etcétera al computador. Entonces usen mucho mejor Sense para que sea mucho más eficiente a la hora de producir. Okay,
make the intro and the outro at the fucking end. I think this is like something where I finished the track, it's a radio version, and then in the end you can spend your time do the intro and the outro. I don't think it's necessary to like really arrange intro and outro while you're still producing, because you're still adding sounds that might be interesting for the intro later. You still maybe want to change something, so it's just a hustle to do it earlier. Do it at the end. There's no point in doing it earlier. Él recomienda no hacer ni el intro ni el outro al comienzo de la canción. Concéntrense en la parte importante de la canción, que es ese breakdown, que es ese build-up y ese drop, que al final del día, cuando tú comienzas con el intro, hay muchas cosas que luego no te van a servir para lo que pasa de nuevo, más tarde en la canción. Entonces, concéntrense en lo que de verdad es importante y al final, luego hacen su intro y su outro, que al final del día es una herramienta para DJs más que para la gente que escucha. Also, concentrate on the main idea. I think this is something that is really important. If you have a good idea and it needs room, it needs space to breathe, okay? You cannot clutter everything together and then don't have any space for it. If your main element, if you make bass house, your bass is the main element, okay? Don't try to clutter it and move other frequencies where your main element is, okay? Concéntrense en la idea principal de su track. Él dice, por ejemplo, si hacen bass house, su elemento principal en el track es el bassline. Entonces, de verdad denle espacio, dedicación y tiempo a lo que de verdad va a ser importante y va a diferenciar sus tracks de otros tracks. Antes de agregarle efectos o voy a meterle esto para darle ritmo, no. Concéntrense en la idea principal y desarrollen su track a partir de la idea principal. And also start with an idea. I think this is really important, is to start with an idea. It can be a sample, a vocal, a bass, anything that is an idea, but start with it. And the reason I'm showing this right now is because maybe some of you heard a track of me called Avocado. Yeah. So Avocado uses a sample of this clip. This is James Corden together with Jessica Alba, and they were in an interview on a YouTube video that I saw, and it was a funny video. Básicamente, las ideas salen de cualquier medio y, por ejemplo, él en un track que se llama Avocado, básicamente usó un sample, o sea, volvió en un sample un sonido que salió de esta entrevista y con eso construyó su track. Entonces, básicamente, comiencen con una idea principal que creen que va a ser el highlight o lo importante de su track y a partir de esa idea principal construyan todo el track. This clip is really fucking hilarious. Like, they're shooting like avocados on top of each other, and that's why the track is called Avocado. And I freaking love Jessica Alba because she's fucking hot. So, of course, I gotta make a track with her, right? So, use good samples. I think this is the main problem about production nowadays, is trying to make a shitty sample sound good. If your sample is messy, don't use that, okay? Because your mix, in the end of the day, if the samples are clean that you use these. In the end of the day, if the sample is already messy and there's a lot of noise or a lot of clutter in there, it's never going to work out. It's never going to sound good in a club. It's always going to be sharp. You're going to have problems on your master. Use good samples, clean samples. Usen samples de buena calidad. Básicamente, el gran problema de muchos productos o de muchas tracks es tratar de volver de buena calidad malos samples. Entonces, asegúrense de tener librerías donde sus samples de verdad sean de buena calidad. Yeah. One way to find these is Splice. How many people here use Splice? Splice? How many? Okay, I kind of want everyone actually to use Splice because it's fucking awesome. For finding samples, this is the best. But I recommend everyone using this, but I don't recommend overusing it because since so many people are now using this, especially, for example, for vocals, you think you make a cool track and then like 1 week later you hear another track using the exact same vocal because everyone starts to use the same samples. But for finding anything, one-shots, effects, whatever, percussion loops,
this is the place to find good samples. Les recomiendo usar Splice, hay una cantidad de buenos samples, sobre todo para las partes de efectos y percusión. No lo recomienda para, por ejemplo, vocals o cosas un poco más melódicas porque como todo el mundo puede usarlo, van a encontrar que su mismo sample fue usado luego. Es mejor hacer las cosas originales. Pero para cosas elementales como drums, efectos, etcétera, de loops, usen esta plataforma que es increíble y los samples son de excelente calidad. Now, if you make your own samples, save them. It doesn't matter if you create them. I think it's really important. I kind of want to talk a little bit about workflow because I think every DJ and every producer has their own like workflow. I have mine. I basically finish a track usually in 1 week. Él termina los tracks más o menos en una semana y recomienda que todos los samples que usen y si ustedes diseñan sus propios sonidos, los guarden. So the way I work is the first 2 days of these 6 days that I work on a track, I just create sounds, okay? So the way it works is I take, for example, I have a vocal, I put shitloads of delays on it, time freezes, whatever it takes, and I record everything. From basses to whatever sounds you can do, the crazier the better, and you save everything. So the first 2 days is just creativity. You just try to make the most crazy shit you can do, because that's in the end what makes your track original. Él en los primeros 2 días de esa semana que dura haciendo un track se dedica solamente a crear sonidos y a salvarlos. A volverse creativo a la hora de meterle efectos al vocal, hacer chops, hacer sintetizadores y esos 2 primeros días lo más importante para su workflow y para trabajar es eso. Yeah, because that means in the end that the moment I actually start arranging and start building the track, I have a full library of original stuff that I know works with my idea that I can put, right? If then I need like a cool vocal delay, I already have it. I just drag it in and it's there, right? Entonces, básicamente eso le facilita el trabajo porque ya tiene su propio banco de sonidos creados específicamente para ese track y no tiene que estar buscando en mis librerías luego qué le pega o qué no le pega. Y le ayuda muchísimo porque todo lo que luego le agrega el track suena y pega con el track que está trabajando. Now, try to not overload your track as well. That's a thing that I'm doing, and I'm feeling terrible for it because I do it all the fucking time. And my projects sometimes have like 180 channels, and it sucks. And I should not do it, and I know it. It's such a bad habit because you think like, oh, I can use another sound here or put something there. It's not a good thing. Try to keep it as simple as you can. And I say that, and I don't do it myself, but I suggest you do it. Básicamente, sean un poco más simples a la hora de producir la música. Él a veces tiene tracks que tienen 180 canales y eso es una locura. Entonces, creo que hay que, entre más simple, más fácil es de entender la canción y no tienes una saturación de una cantidad de elementos. Okay. Let's talk more about sounds. Keep them organized. I think it's really important. The more organized you are, the more simple you find something. I think in general, that's like all the setup you can have in your workspace is the best, right? Yeah. Básicamente, sean ordenados con todo su equipo, su trabajo. I'm not a big fan of big hall reverbs. I never use them. I don't recommend any of you use them. They fuck up the entire mix, okay? The moment you put a big hall reverb on it, it looks literally like this. It's for any mastering engineer later, it's fucked. It's like everywhere. It's not gonna work. Trust me. Él recomienda no usar big hall reverbs, efecto, ¿cómo se llama en español? No sé, creo que lo entiende perfectamente. Porque luego a la hora de mezclar es supremamente difícil para el ingeniero que lo haga porque todo se escucha. Now, always cut your fucking bass, okay? I don't know how many people here think that their bass is the lowest part of the track. No, it's your kick, okay? The kick is the lowest part of your track. Cut your bass, give the kick room. It's usually between 50 and 55 hertz. It depends on your kick that you're using. Just do it by ear, listen,
crank it up, solo kick and bass, and then go between 50 and 55 hertz, but cut that thing. Because the bass is sitting on top of the kick, not on the kick. Siempre corten el bajo en 50, 55. Lo importante es que el kick esté fuerte y el bass esté encima del kick. Y esa es la única forma de que tu track va de verdad a tener un punch, básicamente. Now, don't try to mix your channels later in solo. Once you have all that stuff, if you feel like, okay, it needs to come up a little bit, don't solo it and then try to put it up, because later you put it up, then you try to put another channel up, then you try to put another channel up. Fast forward half an hour, all the channels are up, and you're exactly at the same position, just that you're freaking overloading everything. No mezclen sus canales en solo. Trata de que a la hora que estén mezclando sus canales hagan parte de todo el grupo, porque luego al final del día, cuando vayan a ponerlo en el grupo, está o el track o el canal por arriba o por debajo. Entonces siempre mezclen en grupo. Okay, and then check your mix in mono. I think that's like a pretty straightforward thing. Hit a mono button, either on your interface or whatever you're using, right? And just see if like any sounds completely disappear. I think that's important. Es importante que su mezcla suene bien en mono. Ya luego, cuando la pasen a estéreo, pues va a sonar de puta madre, pero es importante que suene bien en mono. Yeah, we gotta hurry up a bit because 100 is a fucking lot. I was sitting on this presentation for a while with all this shit. Okay, mastering won't fix a shitty mix, okay? If your mix sounds not good, the mastering engineer won't be able to do anything. I think that's pretty straightforward. Un buen mastering no va a salvar una mala mezcla. Entonces, primero preocúpase por tener una muy buena mezcla y que suene muy bien el track, y luego mándelo a masterizar. Always use the same mastering engineer. I think that's something a lot of artists don't do at the moment. And I, for example, I master my own songs, but I recommend anyone that cannot master their own songs to find one good mastering engineer and have them work on everything that they're doing. Because in the end of the day, this will become your style. This will become your sound. If you go from one mastering engineer, from one label to the next, to the next, to the next, yeah, then one time your track will sound like a freaking weak tech house track. The other time will sound like a freaking bass house monster, because the mastering engineers have their own style as well, you know? Él recomienda siempre usar el mismo ingeniero de mastering para que sus tracks tengan un estilo propio y un sonido característico. Él, por ejemplo, hace su propio mastering de su música, pero las personas que no, traten de quedarse con una misma persona que le dé estilo a tu sonido. Now, this is something a little bit more advanced maybe, but when you bounce your stuff for streaming, keep your loudness low. This is something that you can set in your limiter, okay? I'm using Pro L. I'll talk about plugins in a bit, but keep your loudness low, because these streaming platforms, they will drop the loudness and regulate it. So every track on Spotify has the same loudness. It's called loofs. So they will always put it down to 13 loofs in the end of the day. If your track that you send to them is at minus 19, they will put it up a little bit, but that's fine. But if you're already super loud, they will just squash the shit out of it, and then it will sound like shit when you listen to it on Spotify, right? Mantengan el loudness a la hora de renderizar su track un poco abajo, porque en Spotify, al final del día, cuando en las plataformas de streaming, ellos ya hacen de por sí una compresión sobre los tracks que tú mandes. Entonces no importa qué tan, por decirlo así, duro suene tu track, ellos lo van a comprimir. Entonces siempre hay que mantener estos números para que a la hora de que vayan a comprimir el track en Spotify no afecten la dinámica de tu track. So you find that setting. If you use the Pro L2, for example, you see that setting, and you can just literally set it to minus 13, and then the moment you bounce your radio mix, just put it down. That's it. Él usa Pro L, que te ayuda a poder hacer esto y que suene el track así. Okay, I talked about before, don't compress too much. Your master channel, you want dynamics. In the end of the day, I compress my low end, I little bit do compression on different groups, but in the end, don't squash your master like crazy to get the little bit more loudness out of it. It's not worth it, trust me.
Él no recomienda comprimir demasiado exagerado, así que tu máster suene un poco más duro, él sugiere que no sobrecomprimas el máster. Now, I think, and this is the most important part if you do your own music, is compare. I get so many demos that are obviously not good. And it's just obvious because you can listen to one track that you know sound good and then listen to it and you hear immediately that it doesn't sound the same, okay? So on my master, I always have an A-B program. I use this one, but you can use anything really. Just put other tracks that you know that sound good in there and then compare. Compare how high they are, how sharp they are, compare how big the low end is and see if your track feels the same. Básicamente es siempre tener otros tracks de referencia. Él usa este programa que se lo pone al máster donde mete varios tracks y va viendo qué tan bien suena en comparación a su track que él está haciendo. Y eso ayuda muchísimo porque sabes qué tan bien está sonando tu track en comparación a otros que te gustan. Yeah. And another thing here is the loudness level. So in this program you can regulate it here, but when you compare on the same loudness. If your track is already 2 dB louder, then of course it will sound different. So bring it down or bring the other track up so you're on level and you can obviously see it kind of. Ahí puedes usar, por ejemplo, en este programa puedes usar la herramienta para comparar qué tan duro suena tanto el track de referencia como el track que estás haciendo y así llevarlo a un nivel estándar y profesional. Now, once you're done, check that thing on everything. Check it on your laptop, check it on your phone, check it on your car, wherever, you know. Because that's how you know how other people will listen to your song, and that's how you know it sounds good everywhere. Siempre chequeen sus mezclas en lo que tengan, en el carro, en el radio de la casa, en el equipo de sonido, en el club. Es la mejor manera de saber que en todos lados de verdad su track suena bien. And visualize your production. I think the human ear is great, but you cannot cannot see everything like you can on a freaking visualizer. Span, okay, everyone go get Span because that's for free as well. And you can literally assign groups so you can see your kick, you can see your bass, you can see your percussion, and you can immediately see which frequencies that they take. And then you can also see issues that there are. For example, if you see that two things, your vocal and your percussions are clashing, then maybe, cut the percussions there a little bit to give more room for the vocal, you know? El oído humano no es capaz de definitivamente diferenciar todo lo que se escucha en un track. Por eso él recomienda usar Span para identificar si el track tiene problemas de ecualización, dónde cortar. Puedes además separar el low end del track de las partes altas del track y así poder ver cuáles son los problemas y corregirlos a la hora de ecualizar y a la hora de mezclar. And then analyze tracks that work on the dance floor. I think this is the one thing. If you know that one track works on the dance floor, use it as reference. I think that's like the most obvious. I have my favorite tracks that work so well, and then of course you want your track to be the same, you know? Básicamente, analizar todos los elementos que tienen los tracks que definitivamente les funcionan a la hora de tocar. Y a partir de ahí, hacer que tus tracks suenen parecidos de cierta manera y que funcionen también en el dance floor. Usar referencias que de verdad veas que todo el mundo baila. And then one trick that I kind of use is Rekordbox, actually, in the end. Because Rekordbox also has colors now. You don't use the latest version, but they do have colors. And actually, those colors can tell you a lot about where your master stands out. So this one looks really good because the red is kind of like the low end. The more brighter color is kind of like your sharpness. So if it's in a good mix, you will kind of like see that your tracks that are working are kind of the same color. If yours is completely off, something is obviously wrong, right? And that's what I use actually a lot to analyze my thing. I bounce it, drop it in Rekordbox and see how it looks. Él básicamente usa la nueva versión de Rekordbox que analiza por colores las diferentes partes de la canción y también analiza un poco el mastering. Ahí pueden ver que la parte como roja es la parte donde está el low end, la parte baja del track. Luego viene el break que está azul, que es donde están las partes donde la ecualización es un poco más arriba, las partes más brillantes. Y él usa el Rekordbox para saber un poco si su master está bien.
en comparación a otras canciones. Yeah. And then make good monitoring environment. This is my studio actually, so I know it in and out. I know that not everyone can afford a studio like this and speakers like this, but if you're here, choose the same workstation every time you work and get used to it, because that's the one thing you need to feel and know your speakers and how they make you feel, right? Conozcan el ambiente donde estén trabajando, siempre trabajen en el mismo ambiente para que así se acostumbren al sonido de sus speakers, de sus monitores, y así luego cuando vayan a probar la mezcla en diferentes lados, sepan qué corregir a la hora de volver al estudio. Now, that's a fuck up that I did a few times, and it sucks. Don't use the test versions, the beta versions of your DAW. I did this with Cubase. I tried to test like the new version that they had. It fucked up my projects. I did it with Bitwig recently. It fucked up more of my projects, and you cannot even get them back, and it sucks. No usen las versiones beta de los programas, de verdad hagan la inversión y usen la versión final, porque si usas la versión beta luego se te pueden quebrar los proyectos. Now, back up your shit. I think this is one thing. I'm putting all my project folders straight into Dropbox. So whatever change I do or whatever I fuck up, it's still there. It's still somewhere in the cloud, you know? All my samples, all my projects are in Dropbox right away. So this is a way to kind of like, even though, for example, I oversaved something and I fucked up, I can still go into Dropbox and check the old version and still download it and kind of get that back, right? Háganle backup a todo. Él utiliza Dropbox, así él sabe que todos sus proyectos están en la nube. Pero sí, háganle backup a todo, ya sea en disco duro, lo que sea, pero tengan sus cosas seguras porque a muchos les ha pasado que se le pierde un proyecto y... All right, and I'm creating a template for my project. So I have a template that I'm opening for my mastering. I have a template that I'm opening when I want to start doing sounds. So basically, I open this, I have all my channels already, my groups, all my plugins that I want, and I suggest that to anyone, to do like a template project. With your work environment, save it, and then the next time you start a new track, just open that. It's empty, so you're ready to rock, and you just don't start from scratch, right? Hagan templates para las diferentes cosas que quieren hacer. Si es para crear sonidos, tengan sus templates donde tengan todos los sintetizadores. Si es para masterizar, a donde tengan todos los plugins de masterización, y eso les va a ayudar mucho a organizar sus proyectos. Now, this is one thing, but whenever I open a project and start working on it again, I save it first as a new version. So I keep the old version. So in any case, whatever the fuck I do, it still is okay, you know? I can still go back if it's not that great. Siempre hagan un save en new version, porque pues a veces uno avanza en un proyecto y de pronto no funcionó. Es bueno poder devolverse a lo que de verdad sí te gustaba y comenzar desde ahí de nuevo a desarrollar el proyecto. And now, don't force yourself. I think that's the one thing. If it doesn't work today, it just doesn't work today, you know? I think everyone is at this point, and with any creative work you're at this point, just stop or like work on something more simple or do something else, you know? No presionar la inspiración. Si hay algún día que tienes un mal día y nada te fluyó, pues nada, no importa. Descansa tu oído y vuelve en un par de días al estudio, que las cosas te van a salir seguramente que sí. Yeah. Take a break. That's pretty straightforward. Sí. Right? Rest your ears. I think sometimes it's just overloaded. And then be fucking patient. There's a rule out there for any creative work. It says it's a 10,000 hour rule. Okay? Any creative work you do, to become a master at it, you have to spend 10,000 hours doing it. Okay? That's 8 hours a day, 5 days a week, 44 weeks a year. That's 5.5 years to do this, to be the best that you can be, okay? So if you guys are just starting, don't get discouraged, you know? Spend more time on it, work on it harder, you will get there, 100%. Esto me parece súper importante y es la regla de las 10.000 horas. Básicamente, si tú en cualquier cosa que te dediques en la vida, le dedicas 10.000 horas, que 10.000 horas son 8 horas al día, 5 días a la semana, 44 semanas al año,
por 5 años y medio te vas a volver un maestro en lo que cualquier cosa que hagas. Si es jugar fútbol, si es producir, si es ser un mejor DJ, si tú le pones este empeño a tu carrera, les pones estas horas, eventualmente vas a ser un monstruo en lo que haces. Yeah. And also, keyboard and mouse are just enough to make music, guys. Like, some people love to like controllers and everything and machine and whatnot. You know, it's fun, but like, it's easy to make music just with your keyboard and your mouse. You know, nowadays you need a laptop, of course, or like a computer. But then that's all you need. Si al final esto es todo lo que necesitas para hacer música. Hay unos que les gustan los controladores y algo más avanzado, pero hay grandes canciones que se han hecho solamente con un mouse y un keyboard. And also, try always to make your next track better than your first. That's kind of obvious, but it doesn't always feel that way because it's not always a straight line. Sometimes it's just worse, but just try, you know? I think that's the main thing. Siempre traten de superar el track que acaban de lanzar con el próximo. Parece obvio, pero siempre tengan esa mentalidad y cada vez van a hacer mejor música. Yeah, already touched on this. Don't chase controllers. That's a trick if you want to learn a new plugin, because that's the last slide about production and we talk about plugins now, is if you want to learn a new plugin, try to create your own presets. That's how I learn a plugin. I'm not downloading all the presets and then just clicking in. No, try to actually understand it by building your own, okay? La mejor manera de aprender a usar un plugin no es ir de una a escoger presets, sino crear tus propios presets, mover los diferentes knobs y de esa manera vas a saber para qué sirve cada cosa. Okay, so let's talk about plugins now, because I use plugins that are trusted by me, and I kind of want to share them with you now. So I'm not saying that they're all right for you, but I think they're all excellent, okay? So maybe you take some pictures or you write them down because they're all great. Si quieren tomar algunas fotos de los plugins que él recomienda y que él usa, este es el momento. Él siente que son pues, los más recomendados para hacer música electrónica. Yeah. Okay, Pro L, talked about before. Best limiter on the master for me. Any master, that's my final limiter. Este es el mejor limitador que él usa para el master. Le sirve muchísimo. Se llama Pro L. Serum. Serum is a fucking fat bass. It's so fat. Yes. All my new project, all Don't Blink, it's always the same and it's always Serum. The bass is just so fat. I recommend it a lot. Hay poco que decir. Serum es de puta madre. Now, Waves age delay. If you want crazy like ping pong delays or something like this, yeah, Waves is expensive, but you can crack it, of course. Yeah. But yeah, for ping pong delays, this is easy, perfect. Tremendo delay, yo también lo uso en todas mis producciones y es de Waves y es fácil de craquear, así que... Now, this is one that not so many people use or know about. Razor. This is actually Razor. That's the bass that you hear in the track that I did with Tommy Sunshine called Get Louder. Yeah. This like really grungy, filthy big bass. That's Razor. And like all the synths that they have are crazy. So that's actually like an insert for Reactor. But it's crazy. If you can get that, it's nuts. Le recomienda mucho este plugin para hacer bajos que suenen con mucha distorsión, que suenen grandes. Hace parte de Reactor, que si lo pueden comprar o craquear, lo hagan. Okay. Ozone Maximizer. I'm not such a big fan of Ozone for mastering. It's not like you put Ozone on and it's a finer master, no. But actually the Maximizer is pretty nice. So I do use the Maximizer sometimes to get a little bit more volume out of it. That's really nice. Él usa el maximizador, ¿se dice así, verdad? Maximizador de Ozone. Él no es muy fan como tal de usar Ozone como un plugin de masterización, pero utiliza el maximizador en el master. LFO2, I think everyone uses this, I hope. It's the best sidechain. If you need to sidechain a bass, anything, sound shaping. Este es el mejor sidechain que él utiliza para todos los elementos de un track. G-Clip, okay, so this is actually, I think it's for free. So I think it's a free plugin. I use this on my percussions.
So I have my percussion group in the end, and sometimes it can be that there's like a lot of transients like in your percussions that are really sharp afterwards. If you then crank that up in a club, it's like tss, 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 and you don't want that. And people always think, okay, if you clip, it destroys the dynamics. That's not true. If you keep it at a level like kind of this and you keep the rest, it's fine. You only cut this like really sharp shit. Utiliza este plugin para... a ver, okay. I got lost a bit. Utiliza este plugin para vocales y percusiones, para que al final en el máster, a la hora de que suenen en un club, no suenen estos sonidos bien altos, por decirlo así, todo ese tipo de sonidos. Eso es especialmente para eso, para darle un poco más de suavidad a esos grupos de sonidos, por decirlo así. Okay, drum shaper. That's another one I'm using for all my percussions, okay? So if you want, it's kind of a sidechain, but if you kind of want like a higher attack, so let's say you have a loop of like some percussions, and you want that attack to go a little bit higher, you can do with this. Also, for example, let's say that loop is a little bit messy. Let's say there's like an impact, like a tss, but then afterwards there's like some shitty like or something like this. You can cut the sustain, so you can only hear the actual impact. So it's just doing like a tss, 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 instead of like a right? Kind of. Sí. Like a beatbox, yeah. Básicamente usa este plugin para darle más ataque. De pronto, si tienen un loop que está un poco desordenado, con este plugin puedes por decirlo así, tú mismo diseñar si quieres más ataque en el primer golpe o en el golpe que sigue, etcétera, y puedes hacer que suene mejor. Y less sustain. O menos sustain. Sí. Okay, this is a really fun one from Data Life. Endless Smile. Yeah. I use this one on build-ups. It's amazing. Like you could even use it on a master, I think, and just give this like really nice intensity. Like, right? It's perfect. I love it. Básicamente lo usa en los build-ups para crear toda esta atmósfera que te llega finalmente al drop. Es increíble, es de Data Life, es muy divertido de usar. Úsenlo. Okay, that's how I mostly master, actually, with multi-band compression. I use FabFilter again for it. It takes some experience, I guess, but it's a really great compressor. Básicamente él usa esto para hacer compresión de multibanda. Es de FabFilter y así es como él de una u otra manera también hace la parte final de masterizaciones a través de este ecualizador. Simple reverb, also from FabFilter. I think that's standard. Sí, este es el reverb que él usa de FabFilter. Es un poco estándar, pero a él le funciona supremamente bien. Saturn, that really gets a lot out of your sounds that you already have. It's saturating like crazy, so if you want something to sound really fat, that's all the FabFilter stuff, guys. Para saturación, recomienda este plugin. Yeah. Vocal synth. So this is something I use on my voice a little bit because I use my voice in my tracks, and I don't like my voice. So I'm using vocal synth, so that gives you crazy effects. You can actually like MIDI it, and you can do like robot sounds or whatever you want to do with it. It's great. Recomienda esto para vocals. Él, por ejemplo, utiliza mucho su voz en sus tracks. Y él no le gusta cómo suena su voz original, pero a través de este plugin puede hacer una cantidad de cosas, lo puedes transformar en MIDI y puedes terminar sacando un tremendo vocal de este plugin. Avenger, so that's a really good synth. I use that a lot for creating all sorts of sounds. Not so many people using it, I think, but I love it. It's super versatile. Sí, básicamente recomiendo usar este sintetizador que casi nadie usa, se llama Avenger. Yeah. It's the end game. y lo usa. Yeah. This is what I'm also using on the master for stereo widening. I love this plugin because it doesn't fuck your mono, okay? So you can kind of like really get a nice stereo field going without screwing up your mono. Para crear una estéreo en tu master, él utiliza esto porque además no se mete con la parte mono de tu track.
así que lo utiliza para la señal estéreo, que se escuche gordo. Frequent echo, I don't know how to pronounce it. That's just crazy if you want to do, I like to do crazy, like almost like a door delays or something like this. It's really simple to do with it because you can time shift it so it sounds like a crazy, like, or whatever, you know. That's all done with this. Es un efecto que él usa para hacer precisamente efectos locos, diferentes. Lo recomienda para crear sonidos. Bájenselo. Okay, for samples, I use this every day. I think it's probably one of the best samplers there's out there. You drag any sample in there, it will find each of the hits, and then you can chop it however you want. So you can create your own out of a percussion loop or whatever, and change it up. It's the best thing to like audition and then chop samples, in my opinion. Este plugin es espectacular, yo también lo uso. Básicamente puedes crear un sample de un loop. Porque corta básicamente todos los sonidos que hacen parte de un loop o de un track y los separa completamente y puedes crear tus propios samples de los tracks o de los loops de otros. Pro Q3, for me the best equalizer on the market. If you want to find like sharp frequencies or something, you can do that with it. It's now actually a dynamic EQ as well since the third version. So I'm using this on almost every channel to EQ it the way I want it to. So. Este es el ecualizador que él usa para hacer todos sus tracks, lo recomienda por todas las funciones que tiene y es lo que usa, que es lo mejor en el mercado. Waves L2, that's actually great as well. I use that more on channels. I don't use that on the master. But you can like limit your channels and you can normalize it and you can increase the loudness without screwing your sound, so it's really good. Él no lo utiliza en el master, lo utiliza en los diferentes canales y es excelente para hacer limiting y para normalizar los tracks, los diferentes tracks. All right, almost done, done. Vamos! Okay, Il Echo. Actually, the most unused equalizer from Fruity Loops or FL Studio, yeah. Right? But it's fucking amazing. Guys, if you don't know what's wrong with your mix, analyze it. It's so simple. Like sometimes I just hit that and then you see the curve it's drawing. So it's kind of like normalizing everything. And then you can obviously adjust it a little bit, but it's great. Like for anything, I always use it. Utiliza eso para analizar sus tracks, para saber qué está mal con su mezcla. Utilícenlo, es de FL Studio, pero lo puedes descargar para cualquier otro DAW. Yeah, can use for any DAW, yeah. All right, and that's it. 101. Last but not least, I have a new sample pack out. I always collect all my sounds. I was talking with the guys from Loopmaster because it just got out 2 weeks ago. So there's like a discount code for you guys now to get 20% off from that. You don't have to buy it, but I cannot give it away for free yet. So, yeah, that's the last thing. Bueno, básicamente les quiere regalar un 20% de descuento en su último sample pack y para que lo compren, no tienen por qué comprarlo, pero si lo quieren comprar, lo pueden hacer para apoyar a Styline, que está aquí muy amablemente en Bogotá. Un aplauso para este tremendo crack. Si quieres, mientras montamos un poco los equipos para un showcase especial que les va a hacer a todos ustedes de su música, podemos hacer un par de preguntas. Entonces, si quieres, vengamos un poco acá adelante. Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53. DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53.
DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53. DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53. DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53. DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53. DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53. DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53. DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53. DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53. DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53. DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Si
Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53. DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53. DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53. DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53. DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53. DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Si quieres ser DJ, técnico en audio o productor musical, DNA Music es tu mejor opción. Reconocida como la mejor academia del país. Conoce nuestros programas académicos. Ingresa a www.dnamusic.edu.co. Comunícate en Bogotá al 745-2178. En Barranquilla al 353-53. DNA Music, más que una academia, un estilo de vida. Everything is on fire. 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 Bring the fire. Fire. Bring the fire. Bring the fire. Fire. Bring the fire. Fire. Bring the fire. Fire. What the hell is going on down there? Fire.
got tomorrow, so we live for today. If we feel it, then we do it with no delay. You don't know my name and I don't need to know yours. We got the spotlight on us when we enter the doors. I see your energy is crazy how you holding it down. You got the moves, represent every time you come around. This is how we do it, live it up for the night. Oh yeah, we with it, got that feeling and the feeling is right. Come on, come on, come on. We turn it up. Just turn it up. Just turn it up. Get louder. Just turn it up. You got this. DJ bringing that fire, that bass knocking with power, that party going for hours. Now turn it up. DJ bringing that fire, that bass knocking with power, that party going for hours. Now turn it up, get louder. Got this. Louder. You got this. This party going for hours. Now turn it up, get Check, check. All right, music DNA. DNA music. My name is Styline. This track is called Deep Down Low. We're gonna try something right now. We're gonna put everyone down on the floor. All right, we're gonna make a massive academy sit down. All right, I want everybody to get down. To get down, to get down, to get down on the floor. From the front to the back, from the left to the right. Get down, get down, get down. All the way in the back, get down. Get down, we won't continue until you're down. Down, 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 down. Down and stay down. Stay down. Stay down. Stay down. 1, 2.
Get your hands up, get your hands up, get your hands up, get your hands up. Get your hands up, get your hands up, get your hands up, get your hands up. Get your hands up, get your hands up, get your hands up, hands up. Get your hands up, get your hands up, get your hands up, get your hands up. De aplauso para Styline nuevamente, una bulla muy fuerte. Muchísimas gracias por venir. www.dynamic.edu.co